DRPS. Kay kabalo ko, mauni ang buhaton ko. Mga pagpanganda mo angay buhaton, sa wala pa ang linog. Siguraduhon nga adunay emergency plan alang sa pamilya. Ianda mga emergency go bag nga adunay pagkaon, tubig, flashlight, first aid kit ug mga importante nga dokumento. Mga angay buhaton panahon sa linog. Upabiling kalmado, buhata ang drop, cover and hold. Likayi ang mga bintana, salamin o mga butang nga mahimong mahulog. Kung naa sa gawas, palayo sa mga building, poste ug mga linya sa kuryente. Kung nagmaneho, pahinay ang dagan ug muhunong sa lugar nga walay istruktura, punuan sa kahoy, poste o tulay. Mga angay buhaton pagkahuman sa linog. Pagmatngon sa mga aftershock ug siguruha nga andam gihapon sa pagdrop, cover and hold. Kung adunay nadaot nga linya sa kuryente, tubig, gas o kung kinahanglan og medical assistance, panawag dayon og tabang gikan sa mga otoridad o sa mga rescue teams. Kini nga pahinumdom hatod kanato ni City Mayor J. Warren Pabilyara, Chairman sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Malaybalay City Disaster Risk Management Office, pinanguluhan ni Chief Alan J. Comiso. Panahon sa emergency, kontak dayon ang Malaybalay CDRRMO Communication Command Center sa mga numerong 0917-8276-117.